हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ। आज हूँ फेब्रुआरी 1 गुरुवार। आशा करें आज दिन समस्त मंगलमय मुझे स्वागत करुँच। आज एक नुआ भिड को देखा जाऊ आज मु कौन कौन करुँची। ओके आज सकाळ पाग पूरा मेघाच्छन्न कुहुड़ी युक्त पूरा जनवरी मासटा पलैला पूरा कुहुड़ी मेघ वर्षार। गत सप्ताहटा टिके फांका थिला खरा खरा करुला पुणी आज नादी देलानी कुहुड़ी है पूरा कालुआ पवन बोची। चाटा आनी छात उपर को ये गलानी ये थंडा हो गलानी तथापि ना को टे पीदेवा एवं जा गरम कला बेलू गाड़ी शुणेबनी। देख आम पारा उड़ुं देखा पी यही पहुँची गले वार्म अप कर थंडा दिन बसी पारना छात उपरटा पूरा पटी करके पटी जगह बन पटी जगह हो उड़ा उड़ी कर आम घर को जा बाहर को पहुँची जाइए मोटू को बांधी दिखाई ये दादा आमर पिठा खाऊँ। इतिमध्य दादा आखिर ऑपरेशन सर जाइए। ऑपरेशन बोले किस कराई 40 वर्ष पर कराए मोतियाबिंदु ऑपरेशन टा हो बापा को स्कूल टाइम हो गला 8टा मेघ जेहेतु अच्छी जना पड़ूना ये भजा भजी चलती बापा खाई स्कूल जीवे एपटे आमर चलती पिठा बना या कौन कहती शुद्ध ओडिया जानी नहीं कहीदेले माँ खराब कह एमती कौन ओडिया माने लोकल लांगुएज कौन पिठाटा बताऊँ लोकल ना यहाँ तो चकुड़ी पिठा बना चलती तो समस्ते कहती चकुड़ी खाली हाँ ब्रश करने को लेट माने विलंब मत तो बहुत अलसुआ लगे ये टाइम ब्रश करने हो से मु खाई पारे नहीं सकाळ नास्ता करें नहीं मेघुआ पागर ब्रश करने इच्छा हुए ब्रश न कले खाई हम छुआ बेड़े सीना ब्रश न कर खाई दे चल जाऊला कौन भावे किए कोई ब्रश कर हुए माने खाई हुए नहीं है आमती पाखे मुझे ब्रश करे नहीं से मोर तो असेकर हो जाए खाइला बेलू बर्तमान मु चुली मुंड को पड़े आसी भात सरला भात पलैला गाड़ी की नहीं गला ये हांडी बस हांडी रे पानी गरम चलती है बापा गाधे स्कूल दिए दादी दादी जाइए जेल चाबीटा पूरा मोट थिला घरे चाबी नहीं जाइनी है मु जो चाबीटा धरती सेटा छकर चाबीटा दुकान चाबीटा मुझे देखु गोटे चाबी तो नहीं नहीं मुझे एक्सपेरिमेंट कर पिठाटा छोट बनैबी कि टुणी टुणी पिठा खाई सारू तो किसी प्रॉब्लम नहीं तो इना ना ना खाइब यथेष पिठा बर्तमान मुझे एक्सपेरिमेंट कर पिठा नहीं हम ना नहीं मु कौन खाइबी कि मत प्रबल अलसुआ लगुच पागटे चापी नहीं बरा पिठा खा लेना चाटे पीबे एते तू कौन चापी पीबू आगे जलखिया नहीं जा चा जलखिया जलखिया खाइबू चा पीबू आगे चा पीबू सकाल उठिला ब्रश पीबू बुझिपाइलु टाउन टाउन स्टाइल हम ये चाटे
ଆଗରେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରାହଉଥିଲା ସବୁ ଗୁଡା କାଠରେ କରାହଉଥିଲା ନା ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଶୀତ ଦିନଟା ବି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ଏଇନା ତ ଠିଆ ହେଇକି କରିବୁ ଏଇ ଏତିକିରୁ ଏଇଟା ଗରମ ହବ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ପାଦ ଗୁଡା ପକେଇ ହଉନି ତ ଗରମ ଦିନରେ ମୋର ଚୁଲି ଟିକେ ତ ସବୁଦିନ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ହଉଛୁ। ଏଥର ଶୀତ ଦିନଟା ବେଶୀ ରହିଗଲା ନା ଟିକେ ଖରା ଟିକେ ଛାଇ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନଟା ଶୀତ ଦିନ ଖରା ଦିନଟା ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ସବୁ ଆଣକା ସାରିକି ଦେଲା କି ଭାଇ ସବୁ ସାରିଦେଲୁ ତ ସବୁ ସାରିଦେଲୁ ଚୁନା କାଟିଆରେ ଚାପିବୁ କୁ ଚୁନା ସବୁ ସାରିଦେଲୁ କି ମୁଁ ନା କିଛି ଡାଲା ବଜେଇବି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ହେବନି ତ ଟିକେ ଚାଟା ପିଇଦବା ଆଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦୟ ହେଲେଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଏପଟେ ଆମର ପାଣି ଚାଲିଛି ନାନା ଗୋବର ଦେଉଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ବାହାରଟା ଏଇଟା ମାଟି ଅଛି ନା ଆମର। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖ ଏଇପଟେ ଦେଖାଗଲା ଏପଟେ ଆମର ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ମେସିନ୍ ଅନ୍ କରିବା ଆଉ ଅଫ୍ କରିବା। ଅଫ୍ କରବ ହଁ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କରିଦେଲା ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବୁ ସେତେବେଳେ ଦାଦା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ ମେସିନ୍ ଚଲେଇତେ ନାଇଁ ନା ମୋଟରଟା ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାର କାମ ହେଲା ଖାଲି ମୋଟର ଅନ୍ କରିବା ଆଉ ଅଫ୍ଟା କରିବା ଅଫ୍ଟା। ଏଇ କିସ ଖତ ଦବ ଖତ ଦବ ଟିକେ ଆସ। ଦାଦା ଯେହେତୁ ଆଖି ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ୍ଦାଦା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ। ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ନେଉଥିଲି ବାଇକ୍ରେ ସାନ୍ଦାଦା ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଦାଦା ଆଣିଦେଲା କ୍ଷୀର ସାନ୍ଦାଦା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲିଲେ ସୋସାଇଟି। ଓ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଦାଦି ଆସିବେ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ହଉ 10:30। ମୁଁ ଚାବି ନେଇନଥିଲି ରୁମ୍ର ଦୋକାନ ଚାବି ଧରିକି ପଳେଇଛେ ଯାଇକି ଖୋଲୁଛେ ସେଇଠି ଆଉ ସାରେ ଦୋକାନ ଚାବିଟା ଖୋଲୁନି ଆଉ ପଳେଇଲି ରାତିରେ। ଆସୁଥିଲେ ବାଇକ୍ ଆସୁଥିଲେ ରାତିରେ। ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା କମିବ ଯେ। ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି 12:16। ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ ସରିଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ କାମ ହେଲାନି। କହିଲେ ମାଆଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଆଉ କାମ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆସିବିନି କେଉଁଝର ଭାବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଏ ନା। ଆଉ ମାଆଙ୍କ କାମ ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ କହିବ ଘରେ ବସୁଛୁ ଖାଇ ପିଇକି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ। ହଉ ଯିବା ଘରକୁ ଗଲେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଘରକୁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି ଦେଖ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଆମର ନାନା ଗଲଟିଛି ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ। ତାପରେ ମୋଟୁର ମା ଏପଟେ ଟିକେ କାମ ଚାଲିଛି ପ୍ଲାଇ ବାଲା ଖେର ଖାର ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା। ତାପରେ ଏପଟେ ଦାଦା ଗଲଟିଛି। ନିଦ ଆସୁଛି ନା ବୋଉ? ଦାଦା ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଦାଦା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଜଣେ ଗଲଟିଛି ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଗଲଟିଛି। ମୋଟୁ ଘିଞ୍ଚି କାହିଁ ହେଉଛୁ? ଆରାମସେ ଶୁ ଆରାମସେ ହଁ ଖରାରେ ଶୋଇବୁ ର ଖୋଲିଦେବି ହଉ ହେଲା ବୁଝିଲି
एपटे बिलेई छुआ दुईटा टिके टिके ए खरा हो कौनिया खरा माँ बस ये पेपर पढ़ुला माँ पूरा खुशी ता पासबुक ठीक ठाक अच्छी गोटेटार तो अपडेट है ना गोटे है गोटे नहीं टिके भात खाईदबा तापर आमे भी टिके रेस्ट नहीं जावा रेस्ट मिररटा बहुत मैला अच्छी मो मुहटा देखा जाऊनी याटे पूछी दो माँ हाँ ढाल देले भी से खीरो पिया नहीं एगुड़ा देख भाई हैं दे मां दे 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 दीटा दे ताकू मुड़ी दीटा दे 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 दीटा सेठू छोंची छुंचा की देख भाई तू तू सेटा जना पड़ने ना सेटा जना पड़ने तो देखा जीवन कला चश्माटा पिंधु এটা ভিতর লেয়ারটা রয়েছে না এটা হলো তেল ঘি गुड इवनिंग शुभ संध्या पलि आसी केउझर को पुणी आज आम बाबू मान जन्मदिन थी तो केक काटार किसी प्रोग्राम सेमती नाला किंतु बापा जो घर को पहुँचले इवनिंग रे से कांदिले आते मुझे सिलू को लेकिन केक नहीं आसचु एबे जीवा जाइए जल्दी काटिदेवा आम भावुल आज न काटिले भी था कि बुझिले नहीं हौ जीवा जगी थे से कांदुले आसला बहुत माने मु घर आसी ना दादा को लेकिन कहले केक कहीं आम केक आनी नु गाँव में कौन केक मिले आसु मार्केटिंग सर मुझे केक धरिकी रास्ता साइड छिड़ा सिलू जामर से बुक स्टोर को तार कौन पेन सर जाइला पेन आने एकुटिया दौड़ी की पड़ला तो एवं भिड़ हो गला रास्ता जीवा सेपट को ताकू नहीं कि आसवा सी एका पड़े आसो जे तथापि बड़ भाई अच्छी ना बड़ भाई थाऊ थाऊ सान भाई को एकला छेड़ा देवा कि सिलू बाबू आमर पेन नहीं कि पढ़ाइला तो गोटे आनलु देखा हाँ सी यूज एंड थ्रो पेन टा लेखु ना रोड क्रॉस कर पारबू एकला पढ़ेबू चल 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 गाड़ी रख पढ़े 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 अरे मु पहुँचवा पूर्वर केक पहुँची गला जे कहीं गल केते खुशी बाबू ए रुह 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 सिलू भाई काटिदेव रुह 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 नहीं काटब तुम्हें जे सिलू भाई काटिदेव छुआ नहीं रुह रुह खुशी रही होनी नहीं ना रेडी था वो ऊपर के तोड़ को ऊपर को छिटकीबो हां याको लगाजिबो हमर तापरे मोटा केबे जळे नि बाबू जदी ऊपर को बेसी जुर तो बस 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 सुनु ठीक है दूसरा रास्ता गोला एटा गोला छिटकीला एटा मिसे गला ओ किछि नहीं बाबू हमर जन्मदिन का जन्मदिन नाम भजन कर हमको तो गाले नेसी नहीं जे हैं नेसी नहीं गाले रो की सब करो गा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे ऑन करबी हैप्पी बर्थडे की ऑन नहीं ऑन करबी की ऑन अछि ब्रा कोडी हैप्पी हैं अच्छी हैप्पी बर्थडे डियर चिंगडू मिंगडू हैप्पी बर्थडे टू यू हम कहि सने काटू ने मु जेना कहि सने आउ थरा कहू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे चिंगडू मिंगडू हैप्पी बर्थडे टू यू काटो फास्ट काटबो तापरे तू के खाइबू तो गाले नेसी नेस्ते तो आनी छे एटा खाइबी मु
ତୁ ୟାକୁ ଟିକେ ଖୁଏଇଦେବୁ ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଏଇଦେବ ତାପରେ ହଁ ସେ ଏପଟୁ ଏଠି କାଟ ଏତେ ବଡ ନାହିଁ ଏତେ ବଡ ନେଇ ବାବୁ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ କାଟ ନା ଓର ମଜୁ ଛୋଟ କରିଦେବ କାଟ ତୋକଣ এইটা ଗୋଟେ ଉଠା ନା এইটা ତୁ ସାଙ୍ଗ ବାବୁକୁ ଖୁଏଇଦେ ସାଙ୍ଗ ବାବୁ ତତେ ଟିକେ ଖୁଏଇଦେବ এটা ধর তু খোয়া তো ସାଙ୍ଗ ବାବୁ আর ওটা খোয়া দে দে একাଥର ଖୁଏଇଦେ ଚୁଣ୍ଟିରେ এটা তাকু খোয়া দে ହଁ ସାଙ୍ଗ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଖୁଏଇଦେବ এটা খোয়া দিতে বড় বাবুକୁ ଖୁଏଇଦେ ସେ ତତେ ଖୁଏଇଦେ ଆରେ বড় বাবুକୁ ଖୁଏଇଦେ ହଁ କେମିତି ଦେ ସେଠି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେ ଖଣ୍ଡେ ହଁ ବড় ବାବୁ মোটা লাল লাল ক্রিম দে ହଁ ସେ ସେଇଠି ଅଛି ଅଛି ଦେ ନା লাল লাল ক্রিম লাম খাই করে ଆରେ ଦେ ନା ସେ ଗେଲରେ ଟିକେ ଖୁଏଇଦେବ ମୁଁ ନାଇଁ ଖାଇ ଲାଲ ଲାଲ କ୍ରିମ ମୁଁ ସେ नहीं बोला भाई ଦେ खा ବେଶ କମି ହଁ ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେ नसा नसी ହଁ ଗୁଡ ବୋ ତୋ ହାତରେ ତାଠୁ ନେସି ଦେ ତୋର ଲାଗିଛି ନଷ୍ଟ କରିବନି ଦିଅ ଧର କିଆକେ ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସିଏ ଲଗେଇଛି ମାନେ ତୁ ବି ଲଗେଇବୁ दादा को दो ଦାଦା लाल लाल তাহলে আমি কথা বলি লাল তো ভুল লাগে কোন না এক মতে খুয়াও মু আন দেখনা ছুটে তুমি আগে খাইদেল পেট ফুললা পরে তুমি ଏ ଗୁଡ ଖସରିବ ତୁମେ ଯିବ এটা বাপাଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ରଖି ଦେଇଥାଉ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ এটা ଖାଇବେ ନାଇଁ ଖାଲି ଏଇ ଗାଲରେ ଲେସି ହେବାର ଏକା ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି ତ ତମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛ କି ଗାଲରେ ଲେସି ହୁଅନ୍ତି দাদা তুমি আগে দেখতে দাও আমাকে তা এরকম চকলেট ফেলি না বেবি চকলেট কোনে বলে দি কোনা খান পুরা খান দেখো নে কোন এনা মতে কিস দব ইনা ইনা সে কে খাও আউ 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 খানে ତୁମ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି କି ଇଏ নিও মুঝে তো খা ডিনর ফিনর সରି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଖଟରେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ଯେ କେଏଲ ସାନୁ ଆଜି ମୋ ସହ ଶୋଇବ ବୋଲି ଜିଦି କଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା ଆଜି ତଳେ ଶୋଇବେ ଆଉ ସାନୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଛେଇ ଦେଉଛି ବିଛେଇ ସାଇଲୁ ନା ହଁ ନା ଆମେ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ ସାନୁ ହଉ ସାନୁ ମୁଁ ଆସିଛି ତ ସିଏ ଏବେ ଟିକେ କାର୍ଟୁନ ଫାଟୁନ ଦେଖିବ ଭାବିକି କହିଲା ଭାଇ ସହ ଶୋଇବ ଆଜି ଆଉ ଲାଗି ପଡିଛି ଏଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଦେହ କରିକି ବିଛେଇ ଶିଖିଛି ସାନୁ দিন কোন খান দিন ভাঙি ଓହୋ ଶିଖି ଯାଇଛୁ ସେଇଠୁ ଆଉ ଆମେ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ହବ ନାଇଁ ହେବ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଆଜିର ଦିନଟି ସରିଯାଇଛି ପୁଣି ଦେଖା ପକା ନୂଆ ସକାଳ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ଟାଟା ତାପରେ ଗୁଡ୍ ନାଇଁ